जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज अक्षी भाई भल कथा मन रख। आज आलोचना करवा ठार गार है कहती अच्युत ठार हाड़िया गार। पुणी केते व्यक्ति कहती अच्युत ठार अनंत गार। महापुरुष जो मालिका लिखिले क्या लिखिले समस्ते महापुरुष मालिका जापर ना केवल चेतुआ भक्त जापर बुझी ना। आम कहूँ शिवकल्प शास्त्र महापुरुष लिखते चेतुआ भक्त मानक निमंते 318 खंड भविष्य लिखिला पामर अच्युत न जानती मार न जानती दुरुदंड है कहले चेतुआ भक्त मानक 318 खंड भविष्य लिखि किंतु कहीं लिखिली ना आपको से अध्ययन कले ताकर कौन हो चेतना फेरी जीव माया मोह कौन हो एक समस्त जापर दुर्दंड माने दुष्ट लोक आपको किसी जापर ना किए कह महापुरुष अच्युत कौन ना शिवकल्प शास्त्र। चेतुआ भक्त जो माने से माने लुकायित लोक दुखाणिया हेबे ना कहते ना जाणी शुणी सब अजणा ये सब सेमती चुपचाप बर्तमान समस्ते कौन कर मालिका रिसर्च कर कल्चर कर महापुरुष कहते मालिकाटा साधारण जिनिस कहीं महापुरुष जिते मालिका लिखिले सी कौन जान थे कलिजुग लोक केते चालाक शेष समय ना नहीं लिखि माता मौसी शाशु को हरण वेदन पढ़े तिले ब्राह्मण सब लिखिं कलिर एते कांड लिखला पर से जान ना कलिरे दुष्ट केते कलिरे केते सब पंडित बाहर सी कौन जान ना से कौन कले ठार गार हिसाब से आपको एमती देखी तुम निर्घंट करिया बहुत कष्ट सा जो मानकर उपरे विभुर कृपा थिबो एवं पाश्चात जन्मर किसी कर्म थिबो आम मत सी आपको जापर समस्ते जापर छंदी बांधिकी जिते कहले कौन हम तार किसी महत्व ना से महापुरुष मालिका लिखते सत्य किंतु ठार गार हिसाब से मालिका लेखा आम कहती बाघ खाईगला गोटे गालुआ मध्य गप अच्छी बाघ खाई न मिछे मध्य डाक कौन बाघ खाईगला बाघ खाइब से जापर बुझी बर्तमान गली कहती ठाकुर फुटी गले ये कौन ना आम शोय ना आम हूँ समस्त दास बुझी आम ऊपर होती किए से जड़े किए स्वयं अच्छा करुणार आम कौन कर चली कारण आम मृत्युटा हस्त दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाण सेणिकी जाई आम के मरी आम कौन जानी आम कहीं से प्रभु प्रभु जो कह प्रभु जी होते से निज मृत्यु निजे जानी किंतु ये जो भविष्य मालिका ऊपर जो आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतानंद दास कलिकल्प गीतार कहते हे राम मालिका 318 खंड लिखिली सत किंतु आपको समस्ते धरी पारे ना कारण कई लोक चालाकी हेले ताठू कौन प्रभु बोली गोटे सत्ता सी आउ चला
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କହୁଛୁ ମନେ ଭିତରେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଗବେଷଣା ଇଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ବିଭୁର କୃପା ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛି? ତମେ ଯଦି ଭୁଲ କି ଠିକ କହ ତମ ନିଜ ବିବେକ ନିଜକୁ ଚେତନା ଦେବ। ଆରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ହେଲା, ଆରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ତା ଗୁଣୀ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ହେଲା। ହେଲେ କେଉଁମାନେ ମାଳିକାର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିବେ କଣ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ 41 ଠିକ କରି ଥାଅ, ବସୁଧା ଉଶ୍ୱାସ ହେବ ନ ରହିବ ଥୟ। କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 41 ଅଙ୍କ ଠିକ କରିଥାଅ, ମାନେ ଠିକଣା କର। ନିଶ୍ଚୟ ବସୁଧା ଉଶ୍ୱାସ ହେବ ନ ରହିବ ଥୟ। ବସୁଧା ଉଶ୍ୱାସ କଣ ଉଶ୍ୱାସ? ମାନେ ସଂସାରରେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ସଂହାର ଘଟିଯିବ। 41 ଭେଦ ଜାଣ ତିଟି ଯେହୁ, ଠାରଗାର ଭେଦ ଛେଦ ଜାଣ ତିଟି ସେହୁ। ଏ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି 41 ଅଙ୍କ, ଏ ଅଙ୍କକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଠାରଗାରର ମହତ୍ଵ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେ 41 ବିଷୟ ନ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଯେତେ ପଢିଲେ ଠାରଗାର କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ରହିଲା ଭେଦ ରହିଲା ଗୁପତ, ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବା ଶୁଣ ବ୍ରଜ ସୁତ। କହିଲେ ଏ 41 ଅଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଠାରଗାର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ମନେ ରଖିଥା। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତମକୁ କହିବି। କଳି କଳ୍ପେ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟେ ଅଟେ ସାର, କଳି କଳ୍ପକୁ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। କଳି କଳ୍ପେ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟେ ଅଟେ ସାର। କଳି କଳ୍ପେ ମାନେ କଳିର କଳ୍ପନାରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା। ଅଟୋଇଟି ସାର, ସାର। କଳି କଳ୍ପକୁ କହିଲେ, କଳି ଯୁଗକୁ କଳ୍ପନା କରିକି କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ରାମଦାସକୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ 41ରେ କଣ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଳି ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି 41, 42, 43 ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ସେ 41କୁ ଟାକିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିବ ଦେଖିବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଖସିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା ହରି ବୋଲ।